katropa mo lang pugpugiit. Bagbaga ni Prince Vlog. Ano natin ko na ipugpugi. Salo tayo pogi atang. Ano tayo pogay? Niya katag Keterson. Niya Ginaramon George. Oh. Takat ke panteman mo mangan. Nay. Mabisin di taon. Ay sidot nay. Loming sinabawan. Ni masara. Oh. Ni masara. Daitan tikon ko na account George. Ginaromon. Galat ti pinggan man nga bandihado. Galat ti kanente mas niya. Ay, sus! Ginaaw. Ginaramon yun sa tamantingon ko nakaw. Kanip ni basit lang ti kanal. Solid data. Ure basit data ke sila niya makanti kabalyo ti kanal. Kasla madigaya madigaya. Sla madingang malagto ti kabalyo ti kanal. Katopak. Iset taman ti katayo cellphone tayo. Ano may mati pinagpangpan tayo mata. Ay, George, Ginaramon George. Ay, sus, Ginoo. Sawana. Nagnanam. Kina naraw mo George. Nagsinsita na nay. Dakas ka nga kaibas nga sila anyang. Iti naimas nga sila Nagnanam. Ginaramon George. Oh. Manteo apo. Oh. Pakbunan aminan. Ginarasin George. Ginaramon. Nakon ko na dam. Huwag nga magbagad ang garawon taba ka garawon na ti sa baling tao. Garawon ti agiitek. Katopak. Ako na ni Prince Vlog. Pugpugi. Kapugpugi ba yun? Yeah, Gitarson. Mat. Pugpugi? Hay! And yun natin vlog yun ng pasan. What up guys?